just say thanks to my country, Chechnya. Allah reskul noqchi masana da sidoshu. Tagan qoz habaqna tabosha duqunaqba. Pacha. Allah reskul da sidola. Onde haytan hoqchwalatam khaladat. Allah has put that. Wallahi ugar piros da'ul mawsigi. Hada yaldu al wasfi yarsa Palestine da'wa. Allah reskul. Wallahi sakhin wat. Hoshoti ke hoqchwaliyat. Shu noqchi ta wakira dodok. Had par boy pashad. Bay adikatu sa purla Allah ya. Da'wa han li roshkat mawsa. Wallahi sagat yashwat say musabeja shan. Khamzat Chimaev merasa sedih meski sukses melanjutkan parade kemenangannya dalam hajatan UFC 294. Kini, Khamzat Chimaev masih dengan rekor tak terkalahkannya dengan 13 kemenangan tanpa kekalahan. Untuk kedua kalinya, Chimaev mendapatkan lawan yang tidak mudah di oktagon. Chimaev langsung tampil agresif dengan menyerang mantan juara kelas welter itu. Chimaev menerkam layaknya serigala kelaparan dengan menjatuhkan Usman ke kanvas. Hampir sepanjang satu ronde, Chimaev berhasil mengontrol Usman dalam permainan di bawah. Akan tetapi ada sesuatu yang aneh dirasakan Chimaev saat ia merasakan tangannya patah. Oh, I dominate the guy first round. First round, last minute, I think I broke my hand. And it was hard to wrestle and keep him down. But I couldn't use my right hand. So we'll see what's happening. Maybe it's broke, maybe not, but you feel fucking pain. And I don't know, I don't care. I win. My hand was up. Sebelumnya, pemenang laga Chimaev versus Usman dijanjikan pertandingan gelar pada laga selanjutnya. Akan tetapi, Chimaev tampaknya tak terlalu ambisius mengejar keuntungan tersebut. Dia lebih memberikan respek besar terhadap lawannya. Chimaev merasa tak hena hati meski berhasil mengalahkan The Nigerian Nekmat. Guys, happy to be. I'm big fan of Usman, big fan of his coaches. I was more scared about his coaches, about him. He's the fighter we're fighting, we wasn't scared. But he has good coaches, good team, and I have good coach, good team. Usman di kelas menengah barangkali tidak pernah diduga Chimaev sebelumnya. Namun, bak sudah ditakdirkan untuk bertemu. Chimaev akhirnya jadi mengadu kekuatan dengan Usman. Kekalahan back-to-back dari Leon Edwards dalam pertarungan gelar kelas welter membuat publik lupa akan 15 kemenangan beruntun yang pernah dirangkainya. Usman? Yeah. That's up to him. That guy's done it all. You know what I mean? If you look at his career, look what he's done. He's the greatest welterweight of all time. Doesn't get enough credit. And stepped up, took this fight at 85. Whatever he wants to do, I'm good with. Pertarungan melawan Usman menjadi salah satu dari dua pertarungan terakhir Chimaev di UFC berdasarkan kontrak lamanya. Oleh sebab itu, UFC pun memperpanjang kontrak jagoan kelahiran Cage-nya itu menjelang berlangsungnya laga melawan Usman. Khamzat Chimaev diikat kontrak baru untuk banyak pertarungan. Seperti biasa, UFC tidak pernah membocorkan detail dari kontrak petarung mereka. Akan tetapi, Chimaev sendiri mungkin sudah mengungkapkan nilai kontraknya dalam sebuah sesi wawancara. I don't know, I fight with everybody, so ask Dana White, I never said no, so I'm always ready always. And yeah, I've been long time out, so I've been training all the time. When big money comes, maybe it's hard to make fight for me. Chimaev betul sedang membocorkan nilai kontraknya, berarti dia akan dibayar hampir 3 juta dolar atau sekitar 47 miliar untuk setiap pertarungan. Angka itu adalah peningkatan luar biasa dibandingkan bayaran Chimaev sebelumnya. Dalam pertarungan terakhirnya melawan Kevin Holland pada 10 September 2022, Chimaev memperoleh gaji pokok 1 juta dolar Amerika Serikat. Lebih gila lagi, dalam debunya 3 tahun lalu, Khamzat Chimaev cuma dibayar 16.000 dolar atau sekitar 250 juta rupiah. Dalam waktu 3 tahun, bayaran pokok Chimaev meningkat 188 kali lipat. UFC pastinya menganggap jagoan kelahiran 1 Mei 1994 itu memang layak dibayar mahal. Dengan performanya, Chimaev memiliki banyak penggemar. Pertarungannya selalu dinantikan fans dan itu berarti cuan bagi UFC. UFC memang akan memperlakukan bintang seperti Chimaev secara istimewa. Contohnya, Conor McGregor dalam debunya pada tahun 2015,
The Notorious punya gaji pokok $85.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Pada pertarungan terakhirnya melawan Dustin Poirier pada tahun 2021, bayaran McGregor sudah naik hampir 60 kali lipat. Gaji pokok McGregor mencapai $5 juta atau 79 miliar rupiah. Sendiri dinyatakan UFC sebagai titel eliminator alias laga penentu penantang juara berikutnya di kelas menengah yang kini dikuasai oleh Sean Strickland. Well, there's been issues in the past. Hopefully, there's not issues now. Hopefully, his hand's not broken, and hopefully, we can do this title fight. Khamzat Chimaev tercatat telah memenangkan 13 pertarungan tanpa pernah kalah. Namun, tahukah kamu di balik rekor yang bersih itu? Khamzat Chimaev sempat mengumumkan pensiun di tahun 2021. Melalui media sosialnya, Khamzat mengumumkan pensiun karena mengalami masalah kesehatan pada 1 Maret 2021. Ia juga sempat menunjukkan foto batuk darah yang dialaminya. Tapi bos UFC Dana White kemudian menyatakan jika Chimaev belum pensiun dan akhirnya kembali menghadapi Li Jingliang pada 30 Oktober 2021. Terkait masalah ini, Chimaev mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi kala itu. Meski full send podcast, Khamzat mengakui jika saat itu adalah masa-masa yang berat. That time was hard, man. It's not the same, man. When I'm healthy, you know, that time when I said that, doctor said to me, "Khalid, you has a cancer, man." That's why I'm said that I'm retired. I didn't know what to say to my family. I didn't know what to say to the people. Then we check again. The other doctor said, "No, you don't have a cancer, and you still coughing blood, and you think, man, you're finished." You know, still once if doctor said something to you, it's just in your head. Yeah, in your head, and you still go home and you coughing a blood and shit. It's man, like what's going on? If tomorrow I'm finished, man. I said to my manager, and when he said, doctor says, I'm watching him, no money anymore, brother. He was stressed and he would jump out on the doctor. What you talking about on this shit? And they bring other doctor and he said, no, it's not cancer, it's corona. Meski sempat memiliki kisah yang membuatnya nyaris pensiun permanen, kini Khamzat Chimaev masih aktif bertarung di UFC. Seperti hal saat dia menuju ke oktagon pada UFC 294, Khamzat Chimaev berlari masuk ke arena dengan meneriakkan takbir Allahu Akbar. Gimana dengan pendapat kalian semuanya? Tinggalkan komentar di bawah, like video ini, and see you next time.